저희 블랙컴백 같은 경우는 세계관이 있습니다. 저희 세계관에는 수많은 선수들이 여러 조직으로 분류가 되는데요. 그 조직에는 명칭이 있습니다. 뭐 예를 들어서 5.18 부대, 3조고, 블랙리스트 등등이 있는데, 여러분은 저희 블랙컴백 세계관의 최강의 조직으로 불릴 것입니다. 존 윅 영화에 나오는 가장 높이 있는 단체 하이 테이블에서 따와서 블랙 테이블이라고 부르겠습니다. 먼 길 오시느라 수고하셨습니다. 대한민국 최고 단체 블랙컴뱃의 수장 갓파더 블랙입니다. Uma honra estar aqui, muito feliz. Eu espero fazer um trabalho talentoso e maravilhoso para honrar o meu chefe. 감사합니다. 저희 블랙컴백 같은 경우는 3년이라는 짧은 시간 안에 대한민국에서 최고 단체에 등극한 대한민국 토종 브랜드 한국 단체이고요. 지금은 제 2막을 이 세계적인 선수인 여러분들과 함께 열어서 더 높은 곳으로 올라가려고 하고 있습니다. 그래서 지금 목표하고 있는 것은 세계 정상입니다. Guerreiro que vai levantar a bandeira, carregar no peito da Black Combat e fazer as coisas acontecer, levar para o mundo e compartilhar para o mundo. 좋습니다. 함께 세계 정상으로 나아가기에 부족함이 없는 월드 클래스의 선수들이 여기 오셔서 너무 감사드리고요. 하지만 한국에 있는 팬들은 여러분들이 얼마나 강한지, 그리고 어떤 세계적인 단체와 메이저 단체에서 챔피언을 했고 경력을 이뤘는지 모르기 때문에 여러분들이 한번 소개를 해주시면 감사하겠습니다. Меня зовут Султан Омаров, я представляю KHK Team Bahrain. По любителям я выиграл чемпионат мира и чемпионат Азии. Сейчас в профессионалах у меня рекорд 7-0, 7 досрочных побед без поражений. И в Black Combat я хочу остаться также без поражений и забрать пояс в ближайшее время. 그 블랙테이블 제가 받은 정보에 의하면 그냥 7승 무패가 아니라 7승 7피니시 전부 상대를 피니시 했는데 사실인가요? Да, все были в первом раунде. Я всегда стараюсь закончить бой как можно быстрее. Разница в том, я могу и в стойке его закончить, могу и в борьбе закончить. У меня есть и нокаутом победы. Есть организация, IMMAF называется. Это лучшая организация, любительская лучшая организация. Там собираются все страны со всего мира. И там очень высокий уровень бойцов. В этих организациях я выиграл чемпионат мира, чемпионат Азии. 여기 적힌 대로 보면은 그냥 러시아 사람이 아니라 그 하빕과 마카체프가 있는 다게스탄에서 태어나서 자랐다고 하는데 맞나요? Да, мы с одного города, мы тренируемся, иногда мы тренируемся вместе. Конечно, Хабиб открыл для всех дагестанцев возможности и дает, сейчас он тренирует в Махачкале и дает возможности молодым ребятам заявлять о себе на мировой арене. Я был рад стать Хабибом. 좋습니다. 그래도 솔직히 그 중앙아시아에 그리고 다게스탄 같은 경우는 굉장히 강한 선수들이 많아서 너무 강하다 보니까 사실 한국 팬들이 많이 걱정을 했어요. 또 다게스탄 이미지가 그 레슬링이 굉장히 강하고 흔히 말해서 개비기를 좀 해서 경기가 너무 압도적으로 흘러가니까 재미가 없다. 그래서 혹시라도 이렇게 다게스탄에서 술탄처럼 강한 선수가 오면은 좀 재미가 없어지지 않을까라는 고민이 많고 걱정이 많은데 지금 보니까 피니쉬도 굉장히 많고 오히려 서브미션보다 KO가 많은 점이 저는 굉장히 흥미롭습니다. Я думаю, что все так и продолжится в Black Combat, но я думаю, корейским болельщикам это понравится.
아니 어릴 적부터 진짜 하빕처럼 아빠한테 자유형 레슬링을 배웠다고 들었는데 맞나요 이게? Да, меня отец записал в секцию вольной борьбы с детства. Очень переживал и каждые тренировки мои посещал вместе со мной и следил, чтобы я тренировался еще с детства в вольной борьбе. 아니 근데 어릴 적부터 자유형 레슬링을 했는데 왜 이렇게 KO율이 높은 거예요? Мне очень нравится муай-тай. Я очень люблю этот вид спорта. И у меня не было с детства заниматься вариантов муай-таем. А сейчас я очень оттачиваю свою ударную технику. В бои показывает красивые, такие зрелищные нокауты. 지금 저희 블랙컴백 같은 경우는 아실지 모르겠지만 닉네임이 굉장히 중요해요. 그리고 또 외국 선수들이기 때문에 이름이 어렵거든요, 한국 팬들에게. 그래서 닉네임을 제가 물어보니까 이제 본인이 MMA 격투기 외에 좋아하는 거는 축구와 사냥이다 라고 해서 헌터를 하고 싶다고 했는데, 헌터라는 선수가 이미 한국 선수 중에 있습니다. 그래서 제가 똑같은 사냥꾼이라는 이름의 닉네임으로 헌츠맨이라고 지어줄 건데 어떻게 마음에 드시나요? Да, я люблю охоту и каждые выходные почти, стараюсь на выходных от свободного от тренировок время хожу на охоту. 좀 더 자세하게 말씀드리면 그냥 사냥꾼이 아니라 맹수를 전문적으로 사냥하는 맹수 전문 남성 사냥꾼을 헌츠맨이라고 합니다. Отлично, мне это подходит. 그럼 그렇게 하시고 지금 블랙컴뱃 엔드게임이라고 8,000명이 넘게 온 가장 큰 이벤트였거든요. 그 이벤트에서 우리가 웰터급 챔피언이 정해졌습니다. 그 경기는 혹시 보셨나요? Да, я смотрел, но там вроде кто пояс забрал, я быстро закончил этот бой. Я думаю, это его соперник не показал высокого уровня. Но я думаю, он не такого высокого уровня, сам чемпион, который, но для меня. 그럼 블랙컴뱃에서 가장 싸우고 싶은 선수는 챔피언인가요? 야차? Да, я бы хотел бы сразу за пояс подраться, если есть такая возможность, конечно. 그러려면 지금 바로 앞에 있는 저희 브라질에서 온 또 다른 블랙 테이블과 싸워서 이겨야 됩니다. Я думаю, после моей победы над ним можно будет уже говорить об этом бое. 좋습니다. 근데 여기 앞에 있는 상대방 브라질 선수 블랙 테이블이 헌츠맨과의 지금 첫 촬영에 앞서서 굉장히 심기를 불편하게 했다는 소리 들었어요. Да, из-за него мне пришлось здесь задержаться еще на неделю. И это меня очень огорчило, конечно. За это он ответит в клетке. Ai, cara, eu vou te falar, eu te digo mesmo, os 5 dias que você perdeu, eu também perdi, só que existe uma diferença. Eu vou pra matar, eu vou pra beber o sangue, não importa o meu aniversário, eu tô empolgado, mais empolgado, tô ansioso e esperando um grande momento para isso acontecer. E não tem problema, 5 dias, 6 dias, a gente vai esperar um mês e a gente vai lá e a gente vai se desgraçar dentro daquele octógono. 사과를 안 하는 건가요? 상대방한테? Infelizmente as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Não foi culpa minha e não tem o que eu pedir desculpa. Eu não posso mudar o tempo, não posso mudar as coisas, não tem como eu voltar no tempo. A única coisa que eu posso fazer é seguir em frente e você ter compreensão e entender que as coisas acontecem e não está no nosso controle. И посмотрим, чья кровь будет в клетке. Cara, eu não ligo em sangrar, não ligo em quebrar uma parte do meu corpo. Eu estou pronto e eu aprendi que para você ter a vitória, você tem que estar pronto para sangrar, fazer sacrifícios. Contanto que eu traga a vitória, eu não ligo, eu não me importo em sangrar. Eu não me importo com nada. Eu só quero chegar lá, nós dois, e a gente tampar na porrada. Eu estou empolgado, eu estou ansioso e esperando por esse dia. 네, 좋습니다. 지금 헌츠맨은 여기 본인 때문에 한국에서 일주일 더 숙박을 하게 됐고, 그러면서 운동도 못하게 돼서 급한 대로 블랙컴뱃 본관 송내에서 유저 씨랑 함께 운동을 하느라 정말 쉽지 않았거든요. 그런데 우리 여기 브라질 블랙 테이블 굉장히 패기 있게 나왔습니다. 사과도 안 하고. 그런데 지금 이력을 보니까 패기 있을만해요. 지금 본인의 소개를 한번 해주실 수 있나요? Meu nome é Luan Miel Santiago, Luan Silva, Vanderlei Silva, Shogun, Chris Borg, e hoje fui campeão mundial do Brave Combat Federation, peso leve. Fui um dos melhores atletas no ano 2018, entre os 5 atletas prospecto 2018. E hoje eu venho trabalhando e sou um destaque hoje no Brasil. Estou entre os 5 melhores atletas do Brasil hoje, de peso por peso. Nada melhor do que um campeão, um atleta como eu, estar no Black Combat. 예, 전적은 22승 7패고 브레이브 챔피언이 이제 블랙컴뱃으로 넘어와서 블랙컴뱃 챔피언이 되고자 경쟁하는 것 자체가 굉장한 의미라고 생각합니다.
예, 그런데 또 특이한 점이 아버지가 이제 이쪽은 또 태권도 블랙벨트네요. Comecei no taekwondo, mas eu achei que não se encaixou muito comigo. Meu pai foi embora, meu pai meio que sumiu. E comecei a treinar Kyokushin, Karate Kyokushin, com o meu treinador, que treinou diretamente, com um dos treinadores que treinou diretamente com o Isobe, o criador do Kyokushin. E em seguida comecei a treinar Muay Thai, fiz 47 lutas de Muay Thai, centenas de lutas de Karatê. E em seguida eu comecei a treinar wrestling com Marcelo Zulu, que fez parte da seleção brasileira de wrestling. Hoje eu venho adaptando muito o meu jogo, venho adaptando muito meu estilo de luta para tentar ser um atleta completo. 좋습니다. 그래서 K율이 거의 70%에 육박하네요. 굉장한 선수인 것 같고 거의 8살 때부터 운동을 시작한 거고 매일 아침 5시에 일어나서 체육관 청소를 하면서 훈련했다는데 이거 어떻게 이게 가능하죠? Eu vim de uma família onde minha mãe, ela era muito extremista em questão da educação e não permitia arte marcial e falava que a luta em si não ia trazer nenhum tipo de futuro. Herdei do meu pai a convicção de acreditar em algo, de acreditar no que você ama. Quando eu comecei, há um tempo depois que eu comecei a treinar o Kyokushin, comecei a morar em academias, em cidade, treinando em outras academias com o kimono. A mensalidade, os treinos, eu tinha que acordar cedo para limpar a academia, às 4h50 da manhã, para o primeiro treino que era 5h30, e à noite para fechar a academia. Então era a única forma que eu pagava e a maioria das vezes eu dormia na loja, dentro do centro de treinamento. 아, 지금은 좀 돈을 많이 벌었나요? Ainda não. A única coisa que eu tenho que é o meu bem precioso é a minha dedicação e minha obsessão pela perfeição. Infelizmente, eu sei que a perfeição hoje é uma utopia. Se a gente relaxa, a gente fica muito confortável, a gente não consegue nem chegar à metade do que a gente quer. Então, temos que ser obsessivo, temos que ter essa obsessão pelo que a gente faz. E para conseguir o trono. Eu não tô rico, mas eu quero o trono. E eu quero estar rico. Mas não quero estar rico questão de dinheiro. Eu só quero ser o melhor. E sentar no trono dos campeões. 너무 멋집니다. 그런데 뭐 아실 수도 있겠지만 블랙컴뱃은 그런 싸움에 대한 의지가 있고 실력이 있는 선수들은 돈도 많이 벌어갈 수 있습니다. 부와 명예 다 블랙컴뱃에서 얻어가시길 바랍니다. Eu fico empolgado com tudo isso, mas o que eu fico mais empolgado que eu não estou conseguindo nem conter a minha empolgação, a minha energia, tá? De a gente tá aqui hoje, estamos juntos os dois. Eu acho que em nenhum momento a gente perdeu um respeito pelo outro, que é trabalho. Vamos lá em cima, tentar tirar o máximo de sangue possível um do outro e tentar sair com a vitória. 예, 오늘 또 몸이 근질근질한 것 같으니까 제가 이거 보너스를 걸고 경기를 할 겁니다. 미니게임을. 대신 두 분은 8월 23일에 우리나라 이 대한민국에서 가장 큰 경기장인 인스파이어 아레나에서 서로 케이지에서 싸울 것이기 때문에 오늘 미니게임으로 이 보너스를 타겠다고 서로에게 부상을 입히지 않았으면 좋겠습니다. Ok. 루안 산티아고 선수한테 궁금한 게 2개가 있어요. 자, 첫 번째가 닉네임이 미야우인데 이게 이유가 뭐 어떻게 되는 거죠? 이게 미야우? 15 anos atrás, quando eu cheguei na academia, eu já tinha treinado um pouco onde eu morava e fui treinar com ele. E as pessoas tentavam me quedar e eu sempre estava apoiando com a cabeça, eu nunca deixava estabilizar a posição, ou eu estava sempre caindo em posição de 4, eu nunca deixava cair, eu nunca caía, né? E por conta disso ele começou a falar, você parece um gato, você cai de pé, você sempre está caindo de pé. Aí começaram a me chamar de bichano e em seguida, bichano que é uma forma que a gente chama de gato no Brasil, e em seguida começou a ser miau. 아, 너무 귀여운 이름인데 이게 그 한국에서는 본인이 너무 강한 선수인데 너무 귀엽게 볼 것 같아서 제가 볼 땐 맨 처음에 딱 봤을 때 느껴진 이미지가 그래도 미야오 고양이에서 너무 이미지가 벗어나면 안 된다 생각해서 이제 조금 더 강한 고양이 표범이 어떤가 싶어서 레오파드로 닉네임을 바꾸면 좋겠는데 어떻게 생각하시나요? Eu gostei, um upgrade. Digimon, aí seria um gato evoluído no caso. Um gato 2.0. Gostei. 좋습니다. 그럼 이제 레오파드와 헌츠맨. 헌츠맨은 레오파드를 사냥하려고 하겠네요, 이번에. Да, я еще не охотился на леопарда, но 23-го буду охотиться. Tá bom, vou aguardar.
Tem que ser, o que tem que ser feito vai ser feito. 그 레오파드는 지금 블랙컴뱃에서 브라질 선수들이 굉장히 활약을 하고 있고 그 한국 팬들이 열광하고 있어요. 그거에 대해서는 좀 알고 계시나요? Os brasileiros estão mostrando a sua força de vontade, a sua garra e sua técnica. E eu vou ser mais um deles. Mês passado eu fiz 20 anos de artes marciais, dia 23 de agosto. Todo o meu resultado. 그 헌츠맨 같은 경우는 그 여기 레오파드 때문에 한국에 5일 동안 있으면서 그 블랙컴뱃 체육관에서 운동했잖아요. 근데 거기 선수들이 지금 다 뭐라고 하고 있냐면 와 지금 헌츠맨 너무 세다. 이거 블랙컴뱃 선수 중에 이길 사람이 없을 것 같다라고 하는데 혹시 그 말에 대해서 들으신 적 있나요? Нет, я вот первый раз слышу об этом, но спасибо за предоставленную возможность, то, что дали мне тренироваться. Хороший зал, хорошие ребята, тренер хороший. Но я еще весь свой потенциал там не показал, и я думаю, еще лучше я могу себя проявить. 좋습니다. 그러면 두 선수 한번 내려가서 얼마나 강한지 실력 맛보기 살짝 해보시겠습니다. 게임을 시작하시죠. Окей.